So before na-try nating gawin yung Sporcle na flag squeeze and then yung ah, name all the countries quiz. So ngayon tatry natin na hanapin yung mga countries naman. So basically ano lang yan. Pag sinabi kunyari Philippines, i-click mo lang yung Pilipinas. Ganun. So try natin. Ang pinaka-challenge lang siguro dito mostly yung mga isla. Yung mga Micronesia, Tingi-Tingi, tsaka yung mga Bahamas. Pero try natin. Timor-Leste, ito yata. Georgia, yun. Austria, i-click ba natin to? So ito Italy, Aus to Switzerland, to Austria. Vanuatu, dali. Sino ba to? Ito siguro. Eh, Turkmenistan. So, sa Turkmenistan, ito si India, Pakistan, Afghanistan, siguro. Denmark, click na lang natin. Hindi pa nakiklik si Greenland. Yun. Iraq. Saudi Arabia, Iran, Iraq. Canada, Peru, Eritrea. So, Portugal. So, Ivory Coast. Ito, dito. Si Ghana. Ito. Latvia. Gitna. Yeah, Ghana. Ito. Lithuania. Slovenia. Hungary. Hungary. Ito si Greece. Bulgaria. Romania. Hungary. Okay. Socor. Nigeria. Romania. Ito. Cuba. Ito ba si Cuba? Nice. Fiji. Sino dyan? Zimbabwe. Malawi. Mozambique. Zimbabwe. Pakistan. Dominica. Then, isla tong Dominica eh. Ito. Costa Rica. Tabi siya ng Panama. So, yun. Mauritius. Um, Madagascar. Maldives. Ito yata. Maldives. US. Gabon. Gabon. Gabon is ito Cameroon. Ito Gabon. Liberia. Ito siya eh. Okay. Albania. Ito. Seychelles. Hindi ako sure kung alin dito. Kung ito ba o ito. Maalin sa kanila dyan, Comoros or Seychelles eh. Okay. Ecuador. Algeria. Armenia. Djibouti. Yung maliit. Turkey. Ireland. Barbados. Kamalayan ko dyan. Hindi naman dyan. Boom. Kosovo. Yun.
Grenada. Ko alam eh. Sino man dyan eh. Ito ba? Jamaica. Haiti, Dominican Republic. Malapit lang yun. Ito. North Macedonia. North Korea. Iran. Suriname. Ito or ito? Nice. Bulgaria. Ito. Congo. Republic of Congo. Ito di Democratic Republic. Ah, ito ba? Nice. Ito yata. Tumama din tayo doon. Mexico. Tanzania. Isla na naman. Okay, tumama din. Guyana. South Sudan. Egypt, Sudan, South Sudan. Paraguay. Dominican Republic katabi ng Haiti. Mongolia. Taas ng China. Pilipinas. Spanya. Oh no. Yan. Nepal. Ito. Venezuela. Colombia, Venezuela. Taiwan. Guinea-Bissau. Senegal, Gambia. Sino si Guinea-Bissau dito sa dalawa? Ito, okay. Bolivia. Switzerland. Ito. Haiti. Sabi ng Dominican Republic. Uzbekistan. Yung mga stan. Ito. Nice. Lesotho. Yan. Czechia. UAE. El Salvador. So, kung Costa Rica to, Honduras, alin sa tatlo? Ito na lang. Okay. New Zealand, Yemen, Italy, Malawi, Cabo Verde, Samoa. Ito lagi pinipili ko, di ko alam eh. Ukraine. Sao Tome, Ehipto, Singapore, Nicaragua. Sino dito yun? Ikaw na lang? Oh, okay. So, ito yung Honduras. Iceland. Rwanda. Sudan. Croatia. Croatia. Eto. Chile. Central African Republic. Boom. Thailand. Boom. Burundi. Indonesia. Comoros. Ito. Bahrain. Chad. South Africa. Belize. Sabi ng Guatemala. Namibia. Bhutan. Palau. Oh, Brazil. Wala na siguro tayong pag-asa dito sa mga isla na yan. Sa France. Monaco. Nauru. Nakatama din dun. Sierra Leone. South Africa. Australia, India, Greece, the Bahamas. Ito ba? O ito yung Barbados na ba?
Meron na. So, okay. Nice. Sweden, Jordan, Micronesia. Oh no. Afghanistan, Morocco. Ay, Tunisia to eh. Ito, Madagascar, DRC, Myanmar, Belgium, Tunisia, Liechtenstein, Somalia, Mali. Not sure kung sino sa dalawa na to. Ano lang, okay. Papua New Guinea, Kazakhstan, Kyrgyz, Andorra, Burkina Faso, Estonia, Benin, Togo, Benin, Saint Lucia. Hindi pa ba napipili dito? Azerbaijan, Palestine, ito, Japan, Trinidad. Ito kaya? Okay. Finland, Ethiopia, Zambia, Tajikistan, Tonga, Syria, Libya, Montenegro, Malaysia, Eswatini, UK, Togo. Sabi ng Benin, nasa yung Africa? Ito, Vatican. Wait, San Marino to, so ito. Serbia, Norway, Kenya, boom, boom, ah, oo, lit nun. Malta, boom, Germany, Angola, Senegal. Hindi ko na maklik yun. Poland. Eto for sure, ito na yung Kiribati. Oman. Russia, Niger. May 7 minutes pa pala tayo. Abot siguro yan. Oh no. Tuvalu. Kaya. Dami natin mali dito. Honduras. Yun yung kanina. Netherlands. Saan yung Europe? Saan yung Europe? Yun. Uganda. Cyprus. Palito na ito. Sri Lanka. Moldova. Patapos na yung Africa. Cameroon. Patapos na rin tong South Africa. America. China. Okay, tapos na yata tayo dito. Qatar. Lebanon. Belarus. Yun. May 14 pa tayo. Abot na abot yan. Mauritania. Vietnam. San Marino. Guatemala. Panama. Kuwait. Yan yung Middle East. Ano pa dito? Ito. Cambodia.
Bangladesh, Laos, Luxembourg. Saan yung Europe natin? Yun, Guinea. Guinea. Africa ito. Uruguay, dalawa na lang, Gambia, and Bosnia. Alright. Okay. Not bad. Yun yung mali natin to. Mali ako sa Monaco. Mali pa napindot ko sa Monaco kanina. Andit kasi nung box eh. So mostly mga isla. Okay, we'll take that. So yun. Sana nagustuhan yung ating Find the Countries of the World quiz. Medyo siniksik na yung ano dito. Okay, alright.